हैं? उधर क्यों ऐसा बातें करते रहते हो? हेलो, गांडू, बैंड ए, चौदह, अभी मारो एक क्षण। वहां पे बमबारी करते हो, गांडू अफगानियों को मारते हो। नमकाराम तुम हो यहाँ में। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी क्लिप देखा। पाकिस्तान का चरसी बाबा, जो एक्चुअल में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, वो जर्मनी आया है और वहां पर अफगानिस्तान के कई लोग रास्ते पर मिल गए और अफगानिस्तान के लोगों को और अफगान लोगों को मौका ही मिलना चाहिए। और जब मौका मिलता है तो मौके पर डायरेक्टली भाई साहब चिक्का मारते हैं पाकिस्तानियों की जुबान कि चिक्का पर चिक्का ही मार दिया। बातें सुना दी, बात कह दी कि आप न लड़ोन, आप जो वार्निंग दे रहे हो, आप जो बातें कर रहे हो, अब इस बंदे को देखो, ये जो रास्ते पर जा रहा है, अभी भी हमें शक है कि इसने भाई साहब एक मारा है, चर्च की कोई चीज मारी होगी और उनके बाद होटल से निकल कर जा रहा है, घूम रहा है दुकानों पर और वहां पर शॉपिंग करने के लिए बंदा गया है और मिल गया है अफगानिस्तान के कई लोगों के साथ और वहां पर बेइज्जती हुई है और इनको सबक दिया गया है। अफगानिस्तान के लोग आप लोगों को अब छोड़ने वाले नहीं है। जहां पर भी हम आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों के साथ यही काम होना चाहिए जो कर रहे थे इस क्लिप में, हर एक जगह में। इससे पहले भी एक वाकया हुआ था, वो पुराना वाला गधा जो आर्मी चीफ था, नाम भी हम भूल गए, उनका भी एक क्लिप था जो फ्रांस में एक अफगान को मिला था और अफगान ने वहां पर उनको जलील किया था क्योंकि ये लोग ये जो कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को बहुत नीचा दिखाने के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचते हैं। तो इन लोगों को इस तरह ही जलील करना चाहिए और वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ। फिर ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तानी बेकारी जो हर एक वार के बारे में झूठ बोलते हैं, इस चीज के बारे में भी कह दे कि नहीं ये झूठ है, अफगानिस्तान के लोग ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों को जलील करना है हर एक स्टेज पर, सड़क पर देखो, कोई कॉन्फ्रेंस में देखो, जहां पर भी मौका मिले वहां पर अफगानिस्तान के लोगों को कहना चाहते हैं, वहां पर आपने अपना कवर ड्राइव इस्तेमाल करनी है और कवर ड्राइव इस्तेमाल करके इन लोगों को जलील करना है क्योंकि इनकी औकात इन लोगों को दिखानी है। और जब आप लोग इस तरह काम करोगे तो एक ना एक दिन और भी जज्बा सामने आएगा। हम वो बाई नहीं है जो पाकिस्तानी हमको कहते हैं अफगानी बाई। अब ये कहानी छोड़ो, ना तो हम आपके भाई थे, ना है और ना रहेंगे। आपके लिए हम सिर्फ एक बिजनेस का जरिया थे। हमारे ऊपर आप लोगों ने बिजनेस किया, हमारे ऊपर आप लोगों ने अपनी कमाई की, हमारे ऊपर हम पैसे लेकर अपना वो बेकारिस्तान को बना दिया। हमारे पैसों की वजह से आपके लोग दुनिया के कोने कोने में अपने लिए प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। तो ये चीज की है अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर। अब जवाब का टाइम आ गया है। आप लोगों को एक बात या आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, ये जो लोग भाग रहे हैं आर्मी से, ज्वाइन कर रहे हैं टीटीपी को, ये जो वहां पर दिन ब दिन ये सोचते भी नहीं है और समझते भी नहीं है कि ये क्या करे। हर एक जगह को ये ट्राई कर रहे हैं कि कभी अफगानिस्तान पर डालो, कभी अफगानिस्तान के कह दो कि अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान मिलकर कर रहा है, कभी ये करो कभी वो करो। अब यही जिस तरह सिचुएशन में ये पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी मिलिट्री गवर्नमेंट जो है, इसी तरह ही सिचुएशन था। हमने सुना है, हमने पढ़ा है अफगानिस्तान के बारे में, जब दाऊद खान था, आज से 45-50 साल पहले, जब पहली बार अफगानिस्तान में क्रीग या वार का स्टार्ट हुआ। क्रीग हम इसलिए कह दिया है कि भाई साहब नॉर्वेजन में क्रीग कहते हैं, तो हमारे मुंह से क्रीग ही निकला। तो वहां से स्टार्ट जो हुआ था, इसी तरह की सिचुएशन थी। उससे पहले आप लोगों ने देखी होगी, जाओ गूगल पर सर्च करो, 1970s में अफगानिस्तान का सिचुएशन और अफगानिस्तान के लोग किस तरह जिंदगी गुजर रहे थे, अफगानिस्तान के लोग किस तरह के सिचुएशन में थे, वो एक अलग सी कहानी और अलग सी बातें हैं। वहां पर अफगानिस्तान बहुत लाजवाब और बेमिसाल था।
اب وہ ٹائم آ گیا ہے پاکستان پر. جو پاکستان وہاں پر کر رہا تھا سالوں سالوں سے, وہاں پر آتش بازی کا سین چلا رہا تھا, وہاں پر لوگوں کو مارنے کا سین چلا رہا تھا, وہاں پر بزنس, افغانستان کے لوگوں کی زندگی پر بزنس کر رہا تھا. افغانستان میں جب لوگ مرتے تھے تو اسلام آباد میں وہاں پر پارٹیز ہوتی. افغانستان کی گورنمنٹ جب الٹ پلٹ ہوتی تو وہاں پر اسلام آباد میں پارٹیز ہوتی. افغانستان کے لوگ جتنے بھی مرتے تھے وہاں پر یہ لوگ کر رہے تھے انجوائے. اب یہ کام الٹا ہو گیا. آپ لوگوں نے تو جو چیز کی تھی, پڑوسی کے گھر میں آگ لگانا, افغانستان میں آگ لگانا, وہی آگ اب آپ کے گھر آ گئی ہے اور اب یہ سٹاپ نہیں ہونے والی ہے. یہ چرسی بابا جس طرح جا رہا ہے اور جس طرح ان کا یہ جو سٹائل ہے جانے کا, آپ کا یہ سٹائل اور بھی بگڑ جائے گا. آپ تو جاؤ گے, آپ کے ساتھ یہ جو کرنیل شرنیل ہے یہ تو بھاگ جائیں گے کسی اور دیش, کسی اور یورپین کنٹری میں رہیں گے, لیکن یہ اپنے بات, ہماری بات اپنے یہاں پر رکھنا کہ آپ جہاں پر بھی رہو. افغانستان کے لوگ وار کی وجہ سے اتنے موو ہوئے ہیں افغانستان سے کہ دنیا کی ہر ایک جگہ میں آپ کو افغانستان کے لوگ مل جائیں گے. یہ تو یورپ تھا, یہ تو جرمنی تھی جس میں افغان نے آپ کو ذلیل کیا بیچ راستے میں. اگر آپ زمبابوے بھی جاؤ گے نا, زمبابوے میں بھی آپ کو افغانستان کے لوگ دکھائی جائے گے, وہاں پر بھی آپ کو ذلیل کریں گے. آپ ویسٹ انڈیز تک جاؤ, کہاں پر بھی جاؤ, جہاں پر بھی جانا ہے, آپ کو ذلالت ملے گی افغانستان کے لوگوں کی طرف سے. اور یہ افغانستان کا بچہ اب جانتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون, وہ ہے پاکستان. افغانستان کا بچہ یہ اپنی میموری میں رکھتا ہے اور افغانستان کے ہر ایک فیملی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے بچوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون, وہ ہے پاکستان, اور پاکستان کو نہیں چھوڑنا ہے. جب بھی موقع مل جائے ان لوگوں کو ذلیل کرنا, جب بھی موقع مل جائے ان لوگوں کی ان کی اصلیت اور اوقات یاد دلانا, یہ کام ہم زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے. تو پاکستانیوں کو جس طرح کی ذلالت ملنے والی ہے آنے والے وقتوں میں, وہ آپ لوگ یا پاکستانی کبھی سوچے بھی نہیں تھے. اس طرح ذلالت نصیب ہوگی ان لوگوں کی. پاکستانیوں پر لاسٹ میں ایک دفعہ پھر لعنت کہنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو لعنت برس رہی ہے اور یہ جو سچویشن ہے پاکستان کی, اور اس طرح ہی چرسی چاچا کی یا چرسی بابے کی جو پاکستان کا ڈیفنس چرسی چاچا ہے, ان کے بارے میں بھی اور ان کے جو ذلالت ہیں ان میں ہم برکت چاہتے ہیں. پاکستان کی لعنت پر ہم برکت چاہتے ہیں اور پاکستان کی ایسی ہی گرا ہونے پر ہم برکت چاہتے ہیں, اور اوپر والے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ہی ایسا ذلیل اور ناکارہ رہے. آپ بھی اپنا اپینین لکھ دو دوستو, ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرو, ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب شیئر کرو. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین آپ کو ٹائم, بائے بائے اینڈ ٹاٹا. ٹاٹا سے پہلے جے ہند, جے افغانستان, جے ہند انڈیا, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان.